teacher evaluation. Evaluating a portfolio involves making judgment about students' outputs. The teacher can use numerical scores to summarize judgment or qualitative system. So, kagaya ng sinasabi dito, ang mga guro ay kailangan mag-evaluate ng mga gawa o mga portfolio ng mga kanilang mag-aaral. Gumagamit din dapat ang mga guro ng mga numerical scores or numbers para magbigay ng mga puntos sa mga ipinapasa ng mga bata o mga mag-aaral na mga portfolio outputs. Scoring needs to be reliable and should not be affected by inconsistencies not related to the qualities being judged. Ang pagpupuntos dito sinasabi na dapat daw reliable, dili daw magdalang effects sa mga inconsistencies nga gipakita sa mga bata through sa kanilang portfolio nga nakita sa mga teachers. As a rule of thumb, it is important to remember that the purpose of portfolio is to assess the student outcomes of the instructional goals. Kini is the meaning ani is to makita o ma-remember sa mga teachers, ma-remember po sa mga bata nga ang gamit sa portfolio na ilang ipasa is to makita kung unsay ilahang na-achieve sa ilang learning outcomes base sa gihatag ng mga instructional goals sa teacher. Sample of interest are indicators whether students have achieved the goals of instruction which are involved or evaluate based on the portfolio's entire content, structures, and individual interests. So, the sample ani is ka na mga indicators, especially magbuhat kag mga lesson plan na agad na mga indicators. If ever makita nimo nga isa sa indicators is na-achieve sa mga bata through sa imong lesson, dako na siyang achievement nimo as a teacher. Kaya na-achieve nila ang ilang portfolio nga ang mga content nga nasa ilang portfolio, ang structure o mga entries via individual students. In the most of the classrooms sa loob ng paaralan, ang guro ay nagsisilbing taga-obserba, mag-observe po ng teacher o mo-rate po sila sa performance sa mga bata kung unsay na-achieve sa mga bata via sa ilang lessons. If there are some important instructional decisions to be made, additional raters must be considered in order to make scoring more fair. So meaning, kapag may mga importanteng mga bagay na kinahanglan yun buhaton, diha pag yun muhatag o mo magpangita or mo add og mga additional raters ang mga teachers para makuha nila ang score nga fair o walay laing mga maka-affect via scoring. Student-teacher conference. As mentioned in the steps in developing portfolio assessment, the final step is to conduct a conference with each student to review the contents, reflections, and evaluation. Kagaya ng sinasabi rito na the final step is to conduct a conference with each student to review the content. As a teacher, kinahanglan po nimo as a teacher is mag-conduct kang one-on-one or face-to-face via isa ka estudyante, tawagon nimo nga mo-conduct mo conference kamong duhara para makabalo sila ilang mga kulang, unsay ilang mga wala na-achieve sa ilahang instructional goals, unsay wala nila nakuha via reflections nila o wala nila nakuha nga evaluation. It should be scheduled throughout the year which provide important link between the students and teachers. Your students can be responsible for conducting a conference, and this will serve as a motivation force for the learner to produce excellent portfolio in the future. So meaning, throughout the year, mag-conduct yun isa ka student and teacher conference para makabalong mga students kung unsa ilahang mga kinahanglan ni improve or kinahanglan pa nilang ma-achieve. Ang student yun makabalo kung sila responsible sa pagkandak ng nga conference. Kanisan nga conference is mag-serve as motivation sa ilaha para makuha nila nga kani na-achieve na nako ni, kani is nakuha na nako ni. And effective learners sila para makabuhat sila nindot nga portfolio nga ilang mabutang in the future. According to Macmillan 27, pointed out that students need to compare their reflection with evaluation and make plans for subsequent works. So giingon dari ni Macmillan,
pointed out that student needs to compare their reflections with evaluations and make plans to subsequent works. Ang students is need po mo compare sa ilahang works sa kauban nilang estudyante sad para makabalo sila kung unsa kay kulang sa kuang kuan, unsa kay kulang sa kuang portfolio para inig ka-evaluate ni ma'am ni sir or inig ka-evaluate sa teacher is masakto na ni siya. All the weaknesses and areas for improvement need to be covered. Emphasize student progress and achievement as well. So, di gid maligayan sa usa ka bata, hindi mawawala sa isang bata nga meron siyang mga weaknesses or kinahanglan pa niyang i-improve. So, as a teacher, you need to be cover that and emphasize student progress para ma-achieve nila ang ilahang goal sa kinabuhi or sa ilahang portfolio. One way or another, this also provides an excellent meaning of communicating with parents. The work outputs and reflection of the students can be sort of windows into what is happening within the classroom as parents see the different aspect of their children's experience in the school. As a tripartite communication between the parents, teacher, and student portfolio assessment provides framework for meaningful three-way discussion of the progress, achievement, and limitation. So this means nga ang student is kinahanglan po na sila communication with the parents nila para makabalo ilang parents kung sa ilang performance, kung sa ilang na-achieve through learning. So this is appeal po kinahanglan dari ang teachers para po makabalo ang mga magulang, ang mga anak na unsa ilang kinahanglan i-improve sa ilang mga anak, ano ang kailangan pang i-improve ng kanilang mga anak sa kanilang performance, sa kanilang mga assessment na hindi nila na-achieve at magkaroon ng mga limitasyon sa kanilang performance sa loob ng paaralan. After the portfolios are complete, it is a good idea to have an exhibition of portfolios or students-led parent-teachers conference in which student presents their portfolios to their parents. So meaning, after na mag-complete ng portfolios, nindot nga idea is na ay student parent-teachers conference, which is ang mga parents makabalo sa performance silang mga anak o kinahanglan pod nga makabalo ang students sa wala nila na-achieve. In this case, ang parents makabalo sila, aware sila sa performance silang mga anak nga ilang ipa-eskwela o unsa na-achieve silang mga anak sa ilahang learning system, in which students present their portfolios to their parents. After this, makabalo na ang mga bata kung asa sila nagkulang, unsa ilang mga wala na cope up, wala na-achieve sa ilang mga assessment. They need to present their portfolios or doon para ilang mga parents po is makabalo sa mga kulang silang mga anak, wala na-achieve silang mga anak via learning o makomplete nila inang mga portfolio in the future. So, that's all for my part in the report. Thank you for listening.